...2022 was 'n jaar waarin burgers keer op keer gehoor en gesien het tot watter mate ons staatsinstellings verder verkrummel het. Die impak daarvan op ons ekonomie en ook maatskaplike stabiliteit is verrykend. Voor ek en my paneel verder daaroor gesels, bring ons jou gou op hoogte. Suid-Afrika se kragnetwerk het vanjaar ongekende druk deurstaan. Eskom het in 2022 die meeste beurtkrag tot nog toe ingestel met etlike dae waar fase 6 gegeld het. Die kragreus se ou steenkoolkragstasies het met tye op 'n streep onklaar geraak weens instandhouding wat vir jare nie gedoen is nie. Eskom het vanjaar ook turbines wat op diesel loop gebruik om beurtkrag te versag, maar sy dieselbegroting is beperk en die tesourie het aangedui daar is nie geld vir die aankoop van nog brandstof nie. Dan het die kredietgraderingsagentskap Standard & Poor's Global Rating vroeër die maand bevestig sy vooruitsig oor Transnet is steeds negatief. Transnet het in Julie 'n internasionale leningsgerief van sowat $1,5 miljard bekom. Die poskantoor en Denel se geldsaake is ook in 'n benarde toestand. Maar jy kan nie iets regstel en verbeter en regmaak as jy nie eerlik is oor hoe jy daar gekom het nie. As jy nie eerlik wil erken, maar dis op die wagbeurt van die ANC-regering, opeenvolgende ANC-regerings, beginnende by Thabo Mbeki en tot hoogtyd gevier onder Jacob Zuma, waar die openbare instelling spesifiek Eskom wat kritiek belangrik is en Transnet wat naas Eskom die ewe belangrike instelling is. Dis op die ANC se wagbeurt, hulle moet verantwoordelikheid aanvaar en sê, jammer, ons het ongelooflik opgemors hier, so foute gemaak, ons besef nou ons was verkeerd, ons gaan nou alles probeer regmaak. Pleks daarvan hou hulle net aan kritiseer. Ons is in 'n fase van hernuwing, nie net die ANC nie. Nie net die ANC, maar Suid-Afrika, wat die ekonomie wil en sê, wat wil ons doen met energie. Die krisis het ook ons gedwing om skielik, soos wat die Kaap nou gedoen het, om vir privaat mense te sê, okay, gee julle nou vir ons nou maar die krag. En ons sal maar sien of dit gaan lei, Engeland het moes gelei, privatisasie het moes gelei na meer duurder dienste. Maar ek weet nie, dis alles is in elk geval so duur, it can't get even any worse. So ek dink ons is op 'n fase waar ons, as ons net aanhou werk, aanhou kyk, aanhou doen wat ons doen, gaan ons oor die bult kom. We are witnessing the collapse of SOEs as a result of the collapse of the African National Congress. No one will fix Eskom. No one will fix Transnet if you do not remove the ANC from power and replace it with a responsible and competent government. Period. Om verder te gesels oor die verval van ons staatsinstellings is my paneelkenners steeds hier by my. Jan-Jan, jy het in die vorige segment gesê dat nie almal in die ANC is sleg nie, maar dan waar was die goeies as dit gekom het by moontlike oplossings vir hoe om ons kragkrisis op te los? Lorenza, jy is besig om my hier te omvorm in een of ander apologeet vir iets wat ek nie is nie. Maar kyk, ons moet daarom ook onthou dat daar is so iets soos 'n onderskeid tussen staat en party, né? En ek dink die probleem hier is die staat. Nou het die ANC natuurlik, soos Tim Du Toit in die insetsel gesê en Marianne Tam, het ongelukkig inderdaad daarvoor aanspreeklikheid aanvaar deur die kaderontplooiingsbeleid. So jy kan nie tussen die twee onderskei soos jy eintlik grondwetlik moet kan nie. So ek weet nie waar die goeie mense is in daardie verband nie. Ek het hulle nog nie gesien nie, maar nou weet ons almal my oë is maar sleg. En miskien sal Pieter vir ons meer kan sê, maar hierdie is inderdaad eintlik niks om oor te grinnik nie. Ek dink die hele kwessie vernaam rondom elektrisiteit is 'n saak wat natuurlik die land terughou op 'n vlak wat ons amper nie ken nie en 'n omvang, maar waarvan veral, en dis die kommerwekkende, die oplossing vir my nie duidelik lyk nie. Ebrahim, it seems as though the ANC government really doesn't have a plan to solve this crisis. No, they don't, because the SOEs were seen as a cash cow rather than a transformative instrument for society. And they actually play a vital role in changing society, whether in public transport, whether in generating GDP, or in investing in science, technology, innovation, and research and development. But none of that was actually well funded, because what happened, and it's not, Peter, I don't think it's always about cadre deployment. Cadre deployment is actually a policy which is universally accepted. The problem in our country is that the wrong cadres were deployed. And when I say the wrong cadres were deployed, I mean the wrong cadres not because they didn't have the skills
or the qualifications or the capacity. Many of them did. Chartered accountants, management consultants, finance experts, bankers, the lot. And yet, because they lacked ethics and didn't understand the role that SOEs play in transforming the nature of society and changing lives, they thought that this is an instrument for transformation in the narrow sense. Look at the SABC for an example. How on earth does anyone like Mr. Motsoeneng get appointed to the position he did in the name of transformation? Now that's cadre deployment gone completely wrong, because there's not even a meeting of the minimum criteria. But you take someone like people at, and I don't want to be libelous here, but you take Mr. Molefe, or you take Mr. Gama at Transnet. These are highly qualified, highly skilled people. On paper, it looks like an appropriate deployment. But when you test them in ethics, they're not. Clearly because there's something else driving, motivating behavior when they are in positions of authority. And what you can sum it up as is having authority, and this is an ANC problem across the board, whether it's a deployed cadre or not. We want the power without responsibility, and we want the authority without accountability. That's the way in which they've operated, and that's been the downfall of SOEs. Pieter, Ebrahim praat van aanspreeklikheid. Wat van politieke aanspreeklikheid? Die twee ministers wat nou tans hiervoor verantwoordelik is, Pravin Gordhan, Gwerimantashe, hulle sit steeds gemaklik in kabinet. Hulle sit gemaklik in die kabinet en hulle sit gemaklik in die kabinet omdat hulle funksioneel vir Cyril Ramaphosa is. Hulle speel in 'n ANC-omgewing. Speel hulle die rol van Cyril Ramaphosa se sterk heethoofde. So met ander woorde, die besluite wat die ANC, die besluite wat die regering maak, die besluite wat die president maak, is altyd deur die prisma en die raamwerk van die ANC. Met ander woorde, besluite wat dikwels in 'n regeringsomgewing geneem moet word in die nasionale belang, is onderhewig en word ondergestel aan dit wat belangrik is vir die ANC. Gwerimantashe het verlede week streamende en buitengewone aanval op André de Ruyter gedoen, waar die Eskom bestuur daarvan beskuldig dat hulle aktief werk om die staat omver te werp. Nou, Cyril Ramaphosa is veronderstel om in 'n normale funksionerende demokrasie sy minister in die bek te ruk, maar dit sal natuurlik glad nie gebeur nie, want Gwerimantashe speel so 'n belangrike rol vir hom binne die ANC, dat Mantashe het in 'n regeringsomgewing basies vrye teels om te doen en te sê wat hy wil. Nou, Mantashe is een van die individue wat op eie houtjie verantwoordelik is dat ons energiebeleid so ver agter die res van die wêreld is, en dat ons so sukkel om ekstra opwekkingskapasiteit op die stelsel te kry, dat ons net al hoe verder agter raak. Maar Ramaphosa, omdat hy 'n swak staatshoof is, omdat hy 'n swak bestuurder is, sal hy nie Gwerimantashe in die regeringsomgewing aanvat nie, omdat hy staat op hom maak in die ANC-omgewing. So die ANC-belang is altyd ondergeskik aan die nasionale belang. So hulle bly in hulle poste, en die krisis waarna Jan-Jan nou verwys het, die krisis van historiese omvang met Eskom word net nie aangespreek nie, maar daar is nie 'n dringendheid binne die regering om dit op te los nie, want alles wat gebeur, alle besluite wat geneem word, is onderhewig aan ANC binne politiek en binne werkinge. Qaanitah, a big talking point this year was sabotage, not just at Eskom, but Transnet as well. There might be political reasons for that. There's rumours of that. But do we have political will, and have we seen that this year in actually tackling this issue? I think that, we heard from the Eskom CEO, Andre de Ruyter, about, it amounts, he even said, to almost one stage of load shedding sabotage, in that's the consequence it has. And every week we're hearing more and more reports of power stations being, these really sinister things happening all over the country. But then you have the energy minister saying, Andre de Ruyter is a glorified policeman, really, saying he's just running after criminals and that's not going to change the situation. If you just look at the discussion that happened at the ANC-NEC on Friday, where this discussion comes up, the minister then presents to the NEC to say, we are experiencing stage 6 load shedding. It's attributed to a number of things. The main problems are sabotage. The other issue is, underservicing of power stations, etc. And he is really attacked. And Andre de Ruyter is attacked, where people are saying, he does not have the competent skills to why is he running around chasing criminals? He needs technical capabilities. He needs to be,
the meeting heard that we need an engineer in that position. And because of the experience we have through the Zondo Commission, you always have to take these discussions with a pinch of salt, because once they start discussing individuals, you know where that goes, because we have practical lived experience of what happened what happened to Brian Dames or whoever that came before this. And so it's quite interesting now that you have the Minister of Public Enterprises and the Eskom CEO trying to paint this picture of how serious this issue of sabotage is. But the political will has to come from where? From the Minister of Police, from the Minister of State Security. It needs to come from the Minister of Energy too. And so if you have the snarky kind of attitude to say, he's just trying to chase shadows or chase his tail, you're not going to have that level of political commitment to say we need a multifaceted approach to deal with this crisis. And Qaanitah, sorry, the president's absent in all of this. I mean, if there was an urgency to sort out the major crisis that is the lack of electricity and a collapsing grid, then you would have the president in the middle of this situation really driving it. But we haven't seen it. Nation, at least, Jan-Jan. Ja, wat ons ook sien is dat die president meer as afwesig 'n aktiewe meeloper is daarvan om mense in hulle poste te hou. As jy kyk na die Zondo-kommissie verslag, die bevindings oor lede van sy kabinet en sy adjunkministers, en hulle sit almal daar, en is die minister van staatsveiligheid, Zizi Kotwa, wat daar sit, en daar's bevindings teen hom, maar wat word gedoen? Nou die punt hier is, dat meneer Ramaphosa, ek is gewoon ontstel daaroor, maar dat meneer Ramaphosa is nie een of ander stil meeloper, ruggraatlose, wat ook al nie. Hy het die prerogatief om hierdie mense môre af te dank. Ministers het nie arbeidsregte nie, en hy is net te slap om dit te doen, omdat, soos Pieter gesê het, en soos almal hier sê, hy sy eie belang binne die party, bo die staat se belang, en ons almal se belang as die land en die grondwet, hy gee net nie om nie en hy doen net niks. En daar's geen aanduiding op aarde dat dit gaan verbeter nie, maar nou sy opponent is Dr. Mkhize en daar's spesifieke bevindings teen hom.